Bangon na mo, manilhig na ta kay katapusang adlaw na karon sa 2025. Unya sa alas 12, pila na lang ka oras. New Year na! Busa, good vibes lang every morning. Manghinlo na tag sugod. Manilig sa gawas, manilig sa taas. Kung nailabhunon, manglabata. Nani sinilas ang isa naman eh. Atang, manghinlo tatang, manghinlo. Manilhigag sa'yo ning kabuntago. Pila na lang ka oras, New Year na. Ay, morning! Morning! Good morning. What happened to the tubig? Hala, ang tubig. Nawa na ang tubig sa hamster. Oy! Cause that I'm lucky and I got win. Ha? And Why? and it between me and Tita Kathleen, I choose a card and I win again. Nag-play mo? Nanalose ka? Wala. Wala. You're lucky. You're lucky? Why? I didn't even lose. You don't even lose? Yeah. Yeah? I think I win 6 times. Lah, grabe ka ay akong partner, bay. Lah, grabe akong partner, ay. Daog di ka gabi eh. Oh. Ha? May sa din yung gidula di ay. Anong nadaog bang The ka? cards. The cards? Kinsa man napildi? Kinsa man napildi di ay, ha? Tito Chad and Tita Kathleen. Hala, napildi sila nimo? Lo, grabe ba? Grabe di ka mudula di ba? Daog di ka? You are a winner? Someone also win too. Si Oh? An-An. An-an? Okay. Oh, Ako. ikaw? And An-An. An-an? I wanted to wake up early because so I can go on a walk with Tita La, Tita An. Nag-sleep pa man sila? But I'm gonna wait until 5. Until 5? Oh. But, still going na sila. Kay, gipukaw kanila. Wala man ka nagmata. Wala man ka nagmata pag pukaw sa imuha. Higtag tiwas, nanihigtag tiwas.
Limpyo ta. Ning sayo sa kabuntagon. Manghilo. Paghuman manglaban na food. Mura na itong morning routine. San pag matapos pa ang tuig. Morning routine na ginato na. Bilisan magbago pa ang tuig kaya nga tong morning routine bigin na mawala. Morning routine. Thank you Lord for the coming 2026. Salamat. Salamat. Salamat.